7वां बाब। सुलेमान का महल। और सुलेमान 13 बरस अपने महल की तामीर में लगा रहा और अपने महल को खत्म किया, क्योंकि उसने अपना महल लुबनान के बन की लकड़ी का बनाया। उसकी लंबाई 100 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी, और वो देवदार के सतूनों की 4 कितारों पर बना था, और सतूनों पर देवदार के शहतीर थे। और वो 45 शहतीरों के ऊपर जो सतूनों पर टिके थे पाट दिया गया था। हर कितार में 15 शहतीर थे, और खिड़कियों की 3 कतारें थीं, और तीनों कितारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था, और सब दरवाजे और चौखटें मुरब्बा शक्ल की थीं, और तीनों कितारों में हर एक रोजन दूसरे रोजन के मुकाबिल था। और उसने सतूनों का बरामदा बनाया। उसकी लंबाई 50 हाथ और चौड़ाई 30 हाथ, और इनके सामने एक ड्योढ़ी थी, और इनके आगे सतून और मोटे मोटे शहतीर थे। और उसने तख्त के लिए एक बरामदा यानी अदालत का बरामदा बनाया, जहां वो अदालत कर सके, और फर्श से फर्श तक उसे देवदार से पाट दिया। और उसके रहने का महल जो उसी बरामदे के अंदर दूसरे सहन में था, ऐसे ही काम का बना हुआ था। और सुलेमान ने फिरौन की बेटी के लिए, जिसे उसने ब्याहा था, उसी बरामदे के ढब का एक महल बनाया। ये सब अंदर और बाहर बुनियाद से मुंडेर तक बेशकीमत पत्थरों यानी तराशे हुए पत्थरों के बने हुए थे, जो नाप के मुताबिक अर्रों से चीरे गए थे। और ऐसा ही बाहर बाहर बड़े सहन तक था। और बुनियाद बेशकीमत पत्थरों यानी बड़े बड़े पत्थरों की थी। ये पत्थर 10-10 हाथ और 8-8 हाथ के थे। और ऊपर नाप के मुताबिक बेशकीमत पत्थर यानी घड़े हुए पत्थर और देवदार की लकड़ी लगी हुई थी। और बड़े सहन में गिरदा गिर्द घड़े हुए पत्थरों की 3 कितारें और देवदार के शहतीरों की एक कितार वैसी ही थी जैसी खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन और उस घर के बरामदे में थी। हीराम का काम। फिर सुलेमान बादशाह ने सूर से हीराम को बुलवा लिया। वो नफ्ताली के कबीले की एक बेवा का बेटा था, और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और ठठेरा था। और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया। पीतल के 2 सतून। क्योंकि उसने 18-18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सतून बनाए, और एक एक का घेर 12 हाथ के सूत के बराबर था। और उसने सतूनों की चोटियों पर रखने के लिए पीतल ढालकर 2 ताज बनाए। एक ताज की ऊंचाई 5 हाथ और दूसरे ताज की ऊंचाई भी 5 हाथ थी। और उन ताजों के लिए जो सतूनों की चोटियों पर थे 4 खाने की जालियां और जंजीर नुमा हार थे, 7 एक ताज के लिए और 7 दूसरे ताज के लिए। सो उसने वो सतून बनाए, और सतूनों की चोटी के ऊपर के ताजों को ढांकने के लिए एक जाली के काम पर गिरदा गिर्द 2 कितारें थीं, और दूसरे ताज के लिए भी उसने ऐसा ही किया। और उन 4-4 हाथ के ताजों पर जो बरामदे के सतूनों की चोटी पर थे सोसन का काम था। और उन दोनों सतूनों पर ऊपर की तरफ भी जाली के बराबर की गोलाई के पास ताज बने थे। और उस दूसरे ताज पर कितार दर कितार गिरदा गिर्द 200 अनार थे। और उसने हैकल के बरामदे में वो सतून खड़े किए। और उसने दहने सतून को खड़ा करके उसका नाम याकिन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बोएज रखा। और सतूनों की चोटी पर सोसन का काम था। यूं सतूनों का काम खत्म हुआ। पीतल का हौज।
پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوض بنایا۔ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد 10 ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے حوض کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ لٹو 2 قطاروں میں تھے، اور جب وہ ڈھالا گیا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے، اور وہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، 3 کے منہ شمال کی طرف، اور 3 کے منہ مغرب کی طرف، اور 3 کے منہ جنوب کی طرف، اور 3 کے منہ مشرق کی طرف تھے، اور وہ بڑا حوض انہی پر اوپر کی طرف تھا، اور ان سبھوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا، اور دل اس کا 4 انگل تھا، اور اس کا کنارہ پیالے کے کنارے کی طرح گلے سوسن کی مانند تھا، اور اس میں 2000 بت کی سمائی تھی۔ پیتل کی کرسیاں۔ اور اس نے پیتل کی 10 کرسیاں بنائی، ایک ایک کرسی کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح کی تھی، ان کے حاشیے تھے اور پٹروں کے درمیان بھی حاشیے تھے، اور ان حاشیوں پر جو پٹروں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے، اور ان پٹروں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی، اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے، اور ہر کرسی کے لیے 4 پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے، اور اس کے چاروں پایوں میں ٹیکیں لگی تھی۔ یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں حوض کے نیچے تھیں، اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے، اور اس کا منہ تاج کے اندر اور باہر 1 ہاتھ تھا، اور وہ منہ 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا، اور اسی منہ پر نقاشی کا کام تھا، اور ان کے حاشیے گول نہیں بلکہ چکور تھے، اور وہ چاروں پہیے حاشیوں کے نیچے تھے، اور پہیوں کے دھرے کرسی میں لگے ہوئے تھے، اور ہر پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور پہیوں کا کام رتھ کے پہیے کا سا تھا، اور ان کے دھرے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے، اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکیں تھیں، اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھی، اور ہر کرسی کے سرے پر 1.5 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی، اور کرسی کے سرے کی کنگھیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے، اور اس کی کنگھیوں کے پاٹوں پر اور اس کے حاشیوں پر اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا، اور گردا گرد ہار تھے۔ 10 کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا، اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت تھی، اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک حوض میں 40 بت کی سمائی تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور ان 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک حوض تھا۔ اس نے 5 کرسیاں گھر کی دہنی طرف اور 5 گھر کی بائیں طرف رکھی، اور بڑے حوض کو گھر کے دہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا۔ ہیکل کے ساز و سامان کی مختصر فہرست۔ اور ہیرام نے حوضوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا۔ پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا، یعنی دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے، اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں، اور 10 کرسیاں، اور 10 کرسیوں پر کے 10 حوض، اور وہ بڑا حوض اور بڑے حوض کے نیچے کے 12 بیل، اور وہ دیگیں اور بیلچے اور کٹورے، یہ سب ظروف جو ہیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر
खुदावन के घर में बनाए झलकते हुए पीतल के थे। बादशाह ने उन सब को यरदन के मैदान में सुकात और जरतान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली जमीन में ढाला, और सुलेमान ने उन सब जरूफ को बगैर तोले छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत से थे, सो उस पीतल का वजन मालूम ना हो सका। और सुलेमान ने वो सब जरूफ बनाए जो खुदावंद के घर में थे, यानी वो सोने का मसबा और सोने की मेज जिस पर नजर की रोटी रहती थी, और खालिस सोने के वो क्षमादान जो इल्हामगाह के आगे 5 दाहिने और 5 बाएं थे, और सोने के फूल और चराग और चिमटे, और खालिस सोने के प्याले और गुल तराश और कटोरे और चमचे, और ऊद सोज, और अंदरूनी घर यानी पाक तरीन मकान के दरवाजे के लिए, और घर के यानी हैकल के दरवाजे के लिए सोने के कब्जे। यूं वो सब काम जो सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर में बनाया खत्म हुआ। और सुलेमान अपने बाप दाऊद की मखसूस की हुई चीजों यानी सोने और चांदी और जरूफ को अंदर लाया और उनको खुदावंद के घर के खजानों में रखा।